अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। कहते हैं कि जब ऊपर वाला किसी को देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। ऐसे ही हुआ कुछ मलक रियाज हुसैन के साथ। वालिद साहब ठेकेदार थे, नुकसान में थे, इसी वजह से मलिक रियाज को मैट्रिक के बाद तालीम छोड़ना पड़ी। MES में क्लर्क के तौर पे जॉब की, सेकंड टाइम पेंटर के तौर पर काम करते रहे। घर का खर्चा चलाते बड़ी मुश्किल से निज़ाम ज़िंदगी चल रहा था। वो ख़ुद बताते हैं कि उनकी मरहूम बेगम की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि 5 मरले का ज़ाती घर हो। मलिक रियाज आज फरवरी 1956 को सियालकोट में पैदा हुए। तालीम छोड़ने के बाद मुख्तसरन जॉब की, अपने करियर का आगाज़ किया क्लर्क के तौर पर MES के साथ। आपको बताते चले, MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज एक सरकारी इदारा है जो सिविल वर्क्स को डील करता है। मलिक रियाज क्लर्क थे लेकिन जहन तेज़ था, इसी वजह से सिस्टम को जल्द समझ गए। जॉब छोड़ दी और वालिद की जगह फ़ौज में निचले दर्जे के ठेकेदार के तौर पर कारोबार का आगाज़ किया। ये वक्त उनकी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन दौर था। वो अपने तकरीबन अक्सर इंटरव्यूज़ में अपने शुरू की मुश्किलात का ज़रूर ज़िक्र करते हैं। आगे इस चलने से कबल एक ज़रूरी रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। पाकिस्तान में 90 की दहाई में जब जमहूरी हुकूमतें गिराई जा रही थी, तब मलिक रियाज हुसैन ने यह भांप लिया था कि कारोबार में फ़ौज का साथ बेहद सूदमंद साबित होगा। अब इसे चालाकी कहा जाए या जहानत, लेकिन हकीकत यही है कि मामूली तालीम और देहाती हुलिये वाले इस आदमी ने बड़े बड़े फ़ौजी अफसरों को पैसे कमाने के मंसूबे पेश किए। 1990 के वस्त में पाकिस्तान नेवी की 2 स्कीमिंग डेवलप की। कामयाबी का पहला बड़ा कदम वो था जब नेवी ने रावलपिंडी के हाउसिंग प्रोजेक्ट से हाथ तो खींच लिया, लेकिन वो अपना नाम वापस न ले सकी। मलिक रियाज का तेज़ दिमाग एक के बाद एक मंसूबा बनाता चला गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर। हाउसिंग स्कीम के किसी भी फेज़ या सेक्टर का ऐलान ऐसी सूरत में किया जाता रहा कि इस स्कीम का ज़मीन पर वजूद होता ना कोई नक्शा, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ दरख्वास्त फार्म ख़रीदने के लिए लोग दीवानों की तरह लाइन में लगते, धक्कम पेल करते, लाठी चार्ज और आंसू गैस के बावजूद हटने को तैयार न होते। वो मलिक रियाज जो मामूली सा ठेका लेने के लिए 2-2 रोज़ तक किसी कैप्टन या मेजर के दफ्तर के बाहर बैठा रहता था, अब उनसे कहीं बड़े फ़ौजी अफसर अपनी रिटायरमेंट के बाद मलिक रियाज के तनख्वाहदार मुलाजिम हैं। 9 साबिक जर्नल मुस्लिम लीग नून के मुताबिक मलिक रियाज के मुलाजिम हैं। BBC के अली सलमान कहते हैं कि इस बात का मैं ख़ुद शाहिद हूँ कि एक बहुत बड़े ओहदे से रिटायर होने वाले साबिक फ़ौजी अफसर की मलिक रियाज से टेलीफोन पर बात करते हुए घगी बंधी हुई थी। अली सलमान को जब मलिक रियाज के बारे में मालूमात दरकार थी तो एक रिटायर ब्रिगेडियर से रब्ता किया, लेकिन उन्होंने इसी वजह से मालूमात देने से इनकार किया कि शायद बताने में कहीं गलती न हो जाए। रियाज के करीबी साथी बताते हैं कि उनकी एक खूबी है कि वो एक ही नज़र में पहचान जाते हैं इनका मुखातिब किस दर्जे का लालची है, इसी के मुताबिक इसको डील करते हैं। मलिक रियाज एक ऐसी शख्सियत है जिसके हैरत अंगेज़ तौर पर बैक वक्त पाकिस्तान के मौजूदा, साबिक और मुस्तकबिल के मुमकिना हुक्मरानों के साथ करीबी ताल्लुकात रहते हैं। मलिक रियाज ने पाकिस्तान की मिडिल क्लास की ज़रूरियात को फोकस किया, उनके लिए ऐसे रिहायशी स्कीमें बनाईं जो दीगर के मुकाबले में बहुत आला मेयार की और निस्बतन सस्ती हैं। बेशुमार लोगों की माली इमदाद करते हैं, गरीबों के इलाज मुआलजे की सहूलत फराहम करते हैं। बहुत से गरीब बच्चे उनके तालीमी इदारों में मुफ्त तालीम हासिल करते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लोगों को मुफ्त खाना खिलाने के लिए बहरिया दस्तरखान लगाए जाते हैं। तकरीबन रोज़ाना 1.5 से 2 लाख लोग मुफ्त खाना खाते हैं, लेकिन उनके मुखालिफ ये कहते हैं ये सब कुछ हलवाई की दुकान पर नाना जी की फातिहा है, यानी कि नाजायज़ तरीके से कमाई गई दौलत का मामूली हिस्सा नेक कानों में खर्च करने से काला धन सफ़ेद नहीं हो जाता। मलिक रियाज बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ का शिकार भी रहे, लेकिन हमेशा उनमें से बआसानी निकल आते। कभी कभी जुर्माने भी आयद किए गए और आपने जुर्माने खुशी से अदा किए। मलिक रियाज पर गरीब और कमज़ोर लोगों को कत्ल कराने, इनकी ज़मीनों पर कब्ज़े करने, लड़ाई झगड़े, धोखा दही समेत बहुत से मुकदमात दर्ज हैं जो कि मुख्तलिफ़ अदालतों में ज़ेर समाअत हैं और बहुत से मुकदमात से वो बरी हो चुके हैं। उनका कहना था, मैं अपने कामों के लिए अपनी फ़ाइलों को पहिए लगाता हूँ, यानी उस पर रिश्वत देता हूँ, तब मेरे काम इंतहाई आसानी से हो जाते हैं।
چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے دور میں جب آپ پر مقدمہ چل رہا تھا تو آپ نے ان کے بیٹے کو انگیج کیا اور انہیں کروڑوں روپے کا فائدہ پہنچایا تاکہ وہ آپ کے کیس پہ اثر انداز ہو سکیں۔ اس کیس کی بازگشت بھی میڈیا میں سنائی دی لیکن پھر خاموشی چھا گئی۔ سیاستدانوں اور عام انسانوں کی غلطیوں کو ہر وقت کیچڑ کی طرح اچھالنے والا میڈیا بھی ملک ریاض کے نام پر خاموش ہو جاتا ہے۔ کراچی بحریہ ٹاؤن میں ایک سٹیج گرنے سے کافی افراد ہلاک ہوئے لیکن میڈیا پر اس کا کوئی بھی اثر نظر نہ آیا۔ سوشل میڈیا پہ لوگ چیخ چیخ کر تھک گئے، تب جا کر کہیں ایک سطری خبر چلائی گئی۔ ملک ریاض کے خلاف کوئی کچھ بھی نہ بولا۔ شاید اس کی وجہ ان کا میڈیا پر لگائے جانے والا پیسہ ہے، کیونکہ وہ میڈیا کو اشتہارات دیتے ہیں اور کوئی بھی اپنے بزنس کے خلاف نہیں جاتا۔ آپ کے اوپر سے نیب کی جانب سے بھی ریفرنسز دائر کیے گئے، مقدمات بنائے گئے لیکن آپ اس میں سے بآسانی نکل گئے۔ 2016 میں پاناما کیس میں آپ کے بیٹے کا نام بھی آیا۔ یاد رہے یہ وہی پاناما پیپرز والا معاملہ ہے جس پر میاں محمد نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے الگ ہونا پڑا تھا۔ آپ نے اپنا ایک اصول بنا رکھا تھا، جہاں پر بھی آپ کو کوئی مشکلات پیش آتی پیسے دے کر جان بچاتے، قانونی راہ اختیار کرنے سے گریز کرتے۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس ثاقب نثار کے سامنے آپ نے ان کو ظاہراً رشوت کی پیشکش کی اور اربوں ڈالر ڈیم فنڈ میں جمع کرنے کے لیے کہا۔ برطانیہ میں نیشنل کرائم ایجنسی کی جانب سے آپ کو ایک کیس میں قصوروار پا کر جرمانہ کیا گیا جس کا کچھ حصہ پاکستان کو منتقل کر دیا گیا سپریم کورٹ فنڈ میں۔ تازہ ترین سکینڈلز کے مطابق آپ کا نام تب میڈیا پر آیا جب آپ کی نواسی آمنہ عثمان نے اپنے شوہر ملک عثمان کی وجہ سے اداکارہ عظمیٰ خان پہ حملہ کر دیا اور اس کے بعد سے سوشل میڈیا پر یہ ٹرینڈ بنا رہا۔ ملک ریاض نے اس معاملے سے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ سلیم صافی سے انٹرویو کے دوران جب ان سے اتنی ترقی کا راز پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ میں نے اللہ کے ساتھ کاروبار کیا ہے۔ چھٹی زبان سے 6 آنے جب مجھے جیب خرچ کے طور پر ملا کرتے تھے اور جب میرے پاس کچھ نہیں تھا تب تک میں اپنی جیب خرچ کا کچھ حصہ لوگوں میں تقسیم کرتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ آج اللہ نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا ہے۔ زمینوں پہ ناجائز قبضے، غریب اور کمزور لوگوں کو قتل کرانے کے سوال پر انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں نے خود کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا، لیکن اس سسٹم میں چلنے کے لیے جو رشوت وغیرہ ضروری ہے وہ کرتا رہا اور اسی وجہ سے آگے بڑھ سکا۔ آج ملک ریاض پاکستان کا ایک بزنس ٹائکون بن چکا ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے ملک ریاض ایک انسپائریشنل پرسنالٹی کے طور پر سامنے آئے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ان کو ظالم اور غاصب بھی سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک قابل تعریف بات یہ ضرور ہے کہ انہوں نے پاکستان کے علاوہ کسی دوسرے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں کی ہوئی۔ سعودی عرب اور UAE کی جانب سے ان کو پیشکش کی گئی لیکن انہوں نے اپنا پیسہ پاکستان سے کمایا اور پاکستان میں ہی لگایا۔ اس بات پہ یقیناً وہ داد کے مستحق ہیں۔ ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ بار میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو لائک کر کے شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔